जाम के जाम खाई से नहीं पारा ना मुझे ई जाम केन जाम खाइबे ई जाम गुड़े ट्राई करसे हां केते पानी अच्छे देखी देखो ओ माय गॉड नहीं माछ थी लागो बोले बालडुली अलगा लोग नहीं जे जे अलगा लोग ना पुनः मुई वेलकम करू छ फेर थरे तमके मोर गुटे नुआ ब्लॉग रे आउ पूरा कंटिन्यू 4 दिन 5 दिन हला एते वर्षा होतिला ना मुई वीडियो शूट भी नहीं करि पारु थे तमर लागि किछि आउ वीडियो पोस्ट भी नहीं करि पारु थे माफ करबो आ सबे केनता अछो भल थिबो आउ एते वर्षा होउ छे कि नहीं जे जोय जले करी रांधबार लागि भी नहीं काट टिके नहीं ना एते काट अच्छे देखो यार देखी पारथो एते काट अच्छे लेकिन आमे घर के भी नहीं पारी मुई भाबली जे गुटे 2 दिन खाली वर्षा हेबा और वर्षा तो छाड़ी जीवा का टेंशन बोलना हेले वर्षा एते दिन हला वर्षा संगे संगे लाइट भी पले जो छे बहुत प्रॉब्लम हो छे हमर ने तमर आड़े केनता केनता कहबो जदी वीडियो के देखुच बोले आम घरे कि नहीं हंस 2 पट रखी थिनु जे से हंस मन को छुआ तो सब मरी गले आ ई हंस गुटे कि नहीं पूरा जेन्ने सुइले सुजे खावा नहीं किछि नहीं हेला हंस मने एते खाय संजे तमे दी दी पूरा तमे कंगाल ही जीव सिना हंस मने खाइबाटा नहीं थाकन का करमा आ हेले हमर कोलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रे कि नहीं एते वर्षा हो जे तमे मने केन केन डिस्ट्रिक्ट रो देखथो वीडियो कमेंट द्वारा बताबो जेते आमे धान बुनी थिनु कि नहीं जेते धान बुनलाटा कोही बार चांस अछि बोले का जे पानी एते फुल ही गला एते कंटिन्यू पूरा दिन रात वर्षा हो एबे खाली टिके वर्षा छाड़ी छे एबे वर्षा टिके छाड़ी छे नहीं हला तो सब बेले खाली पानी बरसु छे ना घरु बाहरी भी नहीं है बारंता पानी बरसु छे एते पानी बरसिले काना करबा गुटे माने चासी धान दुईटा किणी आनी किना धान बुनी थिबो फेर से धान जदी कोही जीवा बोले केते ने बादी जीवा आमे जन धान बुनीछु सेटा हेबा कि ने जे किछि गारंटी भी नहीं ना पूरा पानी पूरा फुल ही जेथिला खाली देखि गनु आमे बोले आमर बारी ने भी आमे कांगड़ा रोबिथनु टमाटर बैगन मिर्चा भेंडी मने सेटा भी केनता हला जे के जाने आमे रूपी सारला परे तो वर्षा स्टार्ट ही जई छे ने वीडियो ने बनी कर रहो चलो जिमा हमर बगीचा आड़े केनता ही छे जे सेटा भी मुई तमके देखामी तो इता हमर घर आडू किने आमे जे सुइटा टिके दुरिया के जीवा के पड़सी इने भी रूपी छु आमे का नहीं हेबार सारो हे आड़े जीवार पड़सी हमर बारी लागी तो चलो जिमा बारी आड़े कुकड़ा मन भी ढुकी ढुआ खाई देसे कि हे आड़े हमर गेट अछि हे चाल आड़े हेने बांधी छुंटो हे आड़ू ही किना जाइसु हेले मुई भीतर के एबे नहीं जाना का जे बोले भात भी बसै छे बाहर हम मिर्चा गछ मने टमाटर गछ मने भल अछि हेले ओधा ढुली ढुला पड़ी जाई छे देखुछ हे ड्रम ना पानी रही ना पानी रोथे चारि आड़े इटा कुकड़ा नहीं जीवा बोले एंता करा ही छे हेले हे आड़े ओधा नेट चिरी भी ही गला नहीं इटा हलगा मने भी आसु छन कुकड़ा भी ढुकु छे हे आड़ को देखो हेटा भी चिरी चुरा ही गला का करमा जनता हेले भी तो घरे खाइबार लागि बाहरी ले हेला किणी किणी केते खाइबो एंता दिने कम से कम फायदा उठाबार कथा वर्षा दिने टिके आज एका टिके वर्षा छाड़ला बोले एडा मैं बाहरी पड़ी छे का जे बोले सबु आड़े टिके देखमी बोली करी आरु तमर मान को लागि वीडियो भी टिके बनाउ छे का जे बोले मुई ई चैनल रे मोर बारे ने सब पोस्ट करू छे बोले हेती लागि किछि किछि अपडेट देवार लागि पूरा चारि आड़े वर्षा जेन माने कपा रुपीचन से मानोटा तो चलबा हेले जेन माने धान बुनीचन कि से माने बहुत प्रॉब्लम ने आमे तो पूरा पानी भंगले दिछु हेले भी पानी खूब अछि हमर डुली ने के जाने केनता हेबा जे धान नहीं हेले फिर आमे हरियाण ही जिमु का हमर घर के जीवार का जाओ गुडे रास्ता सान मा घर आड़े जेनता कि याडू ही के भी जासु हमर घर से आडू भी ही करी गले भी जाई हसी आडू ही गले भी जाई हसी ता जेनता कि रांधवा लागि करा ही छे इटा देखुथिबा हमर घर मु केबे गुडे होम टूर करामी भितरे जेनता कि इटा गुडे व्यवस्था करिछु का जे बोले गैस रो प्रॉब्लम बहुत चली छे करंट भी नहीं आवा केते दिन ही गला बहुत प्रॉब्लम चली छे का करमा गां ने रहबार गां जीवन अंता है याडा वर्षा हला बेला लाइट भी पले जीवा लाइट भी नहीं आसे किछि नहीं पानी भी जेनटा सोलार लाइट सोलार रोटा लागी जेसरा खरा नहीं हेले के नाडू पानी उठाबा पानी लाई भी बहुत प्रॉब्लम हो छे हमके पानी पीबार लाई मैं पानी 2 बोतल आनी गनी जे पीबार लाई भी पानी नहीं मिला भाबो बोले केते हरियाण हवा के पड़ुछा नलका हमर इनु बहुत धुरिया हसी गां रो जीवन हंता बाकी गां ने गुटे जिनिस बोल जे खाइबार पीबार तमे टाउन नहीं गिने
ସବୁ ଜିନିଷ ଘିନବାକେ ପଡୁଛି আর ଗାଁ ନେ କିନି ଏନ୍ତା କିଛି ଜିନିଷ କିନେ ହେ ମାଡେ ବି ମିଲି ଯାଇସି ତମେ 2 ଦିନ କିଛି ନାଇଁ କିଣିଲେ ବି କିନେ ତୁନ ଶାଗ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ପାରବ ବାରି ମନକେ ଶାଗ ମାନେ ତୁଲି ତୁଲା କରି ରାନ୍ଧି ପାରବ ହେନ୍ତା ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇ ଯାଇସି ହେଲେ ଟାଉନ ମନକେ କାଣା ହେସି କି ଯାର ଘର ସେ ଏକା ରହିବା ଯାର ଜାନେ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ସେଟା ହିଁ ଖାଇବା କାର ଘରକେ କିଏ ଯିବାର ନାଇଁ ନା କିଛି ନାଇଁ କାଁ ଯେ ମୁଇଁ ଜାନିଛେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ବି ରହିଥିନି ଟାଉନ କେ ହେତିର ଲାଗି ଜାନିଛେ ଟାଉନ ର ଜୀବନ କେନ୍ତା ଗାଁ ର ଜୀବନ କେନ୍ତା କାଁ କରମା ବାକି ଗାଁ ଏକା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଗାଁ ନେ ଦୁଃଖ ବି ଆସୁ କି ସୁଖ ବି ଆସୁ ସୁଖ ଆଇଲେ ଖାଲି ଭଲ ବୋଲମୁ ଆରୁ ଦୁଃଖ ଆଇଲେ ଖରାପ ବୋଲମୁ ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ତ ଯେନ୍ଟା ଆଇଲେ ବି ଖୁସି ଖୁସି एक्सेप्ट करबाଟା ବହୁତ ଲୋକ ତ ବାହାରେ ରହସନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫ୍ୟାମିଲି ନୁ ହି କରି ହେଲେ ଅଲଗା ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ସବକର ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ମିଲି କରି ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଜୀବନଟା କେତେ ଦିନର ଲାଗି କିଛି ଦିନର ଲାଗି ହେତକି ଦିନ ଭିତରେ ସବକର ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଭିରି କରି ରହିବାଟା ଏକା ଭଲ ମାନେ ପାଚି ଗଲାନେ ପୁରା ହେ ଉପରେ କାକି ଆମର ହେ ୱାସରୁମ ଉପରେ ଜାମ ଗଛ ଅଛି ନାଇଁ ବୋଲେ ସାଇଡ ନେ ତାର ଖେନି ମନାଇସି କୁକୁଡ଼ା ଏତେ ଅବସ୍ଥା କରିଦଉଛି ଯାହାନେ ଇ ଯେନ୍ ମୋଟର ନାଇଁ ଲାଗିଛି କେ ଇଟା ଇ ପାଇପ ଅଲଗାଟା ହେତିର୍ ଲାଗି ଆମର ୱାସରୁମ ନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାନି ଭରି ନାଇଁ ହେବାର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆମକେ ହେତିର୍ ଲାଗି ନିଜେ ଯାଇକରି ଭରବାକେ ପଡସି ହଁସ ତାର ଦେହ ଠିକ ନାଇଁ ନା ତାର ଗୋଡ ଗୋଟେ କାଣା ହେଇଗଲା ଆମର ଟିଙ୍ଗା ଲୁକେ ଯେ ଘୁଚରେ ଘୁଚ 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 ଇ ଆଡକୁ ଚଗବାକୁ ପଡବା ମତେ ଇନୁ ପୁରା ହେନକେ ଚଗି କରି ଜାମ ତୁଲମି ବନି କରି ରହ ଦେଖଉଛେ ଜାମ ଖୁବ ଅଛେ ହେଲା ପାଚି ଗଲା ବୋଲେ ସବୁ ଶୁଆ ଖାଇଦେବା କାଣା କାଣା ଖାଇଦେବା ହେତିର୍ ଲାଗି ତାର ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଖାଇଦେମି ହରେ ତଲେ ଦେଖନ୍ତା ଅଛି ଆମର ଏନ୍ତା ନଜାରା ବାଥରୁମ ଉପରୁ ମୋର ମା କି ନେଇ ମାଛ ତୁଲି ଆଣିଛେ ଚାଲ ଦେଖାଉଛେ ତମକେ କେନ୍ ଡୁଲି ନେଇ ମାଛ ଥିଲା ଗୋ ବୋଲେ ବାଲଡୁଲି ଜାଲ ଆମ ବାପା ଲଗେଇ ଦେଇଛେ ଧର ଅଲଗା ଲୋକ ନେଇ ଯେ ଯେ ଅଲଗା ଲୋକ ଲଗେଇଛନ୍ କେ ଆମକେ ନେଇ ଦିଅନ୍ ଥିଲେ ଯା ଦେବି ଭଲ ହେତକି ନା ପଡିଥିଲା ବାଲ ଖରା କଲେ ପଡସି କେ ওই গোবনা বড় বড় আছে না কেতে নেই কেতে বড় আছে মস্ত ହେଇଛେ ଇଟା ମାନେ ଟିକେ ବଡ ବଡ ହେଲା ବୋଲେ ଶୁଆ ଖାଇଦେବା ଇଟା ସବୁ ଶୁଆ ଖାଇଦେସି ଆମର ଗଛର ଜାମ ଟିକେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲା ଏ ଦେଖ କେତେ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଇଟା ମାନେ ସବୁ ଟିକେ ବଡ ବଡ ହେଲା ବୋଲେ ଶୁଆ ଖାଇବା କାଙ୍ଗାଣା ଖାଇଦେବା ଆମେ ଆରୁ ନାଇଁ ଖାଇ ପାରୁନା ଇଟା ମାନେ ବଢିଆ ହେଇଛେ ଜାମ ଇ ଜାମ ତୁଲଲେ ଆମ ଘରେ ବି ନାଇଁ ଖାର ଭଲ କରି ବଢିଆ ବଢିଆ ଜାମ କେ ଜାନେ ଜାମ ଭିତରେ କେନ୍ତା ହେଇଛି ବାହାରେ ତ ପୁରା ଚିକନ ଚାକନ ଦିଶୁଛେ ଏଇ ଜାମ କେନ୍ ଜାମ ଖାଇବେ ଏଇ ଜାମ ଗୁଟେ ଟ୍ରାଏ କରସି ହଁ ହୁଁ ଆମ ଘର ଜାମ କି ନାଇଁ ମିଠା ଲାଗସି ଭଲ ଲାଗସି ଖାଇବା ସବୁ ଲଇଟା ଖାଇସନ୍ ସେ ଖାଉଟା ଖବୁଜା ତ ହେଡା ତୁଲି ନେଇ ହେଇ ଇଆଡେ ଚଗିକିନା ଖାଇସନ୍ ଭଲ ଅଛେ ନାଇଁ ହେଲେ ଭିତରେ କୁଇଁ ଯାଇଥି ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡର ବି ଲାଗୁଛେ ଗୁଟେ ଜାମର ଲାଗି ତଲେ ଯୁଗୁଡେ ହେଲେ କାଁ କରସୁ ଦେ ଦେ ହେଡା ହଁ ଏତକି ନା ସ୍ପେସ ହେ ଜାମ ଗୁଟେ ଦେଖ ହେଟା ଶୁଆ ଖାଇ ଦେଇଛେ ହେନ୍ତା ଏକା ଆର ଇଆଡେ ଦେଖ ଏଟା କି ନାଇଁ କୁଲେର ଶାଗ ଆମର ଗଛର କୁଲେର ଶାଗ ବଢିଆ ଲାଗ ହେଟା ଆମ୍ ଗଛ ବଟ ଆମ୍ ଗଛ ସରି ଗଲାନେ ଆମ୍ ନାଇଁ ନା ଆରୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଖରା ଟିକେ କରୁଛେ ଯେ ଭଲ ଲାଗଲା ବୁଆ ନାଇଁ ହେଲା ଲାଇନ ତ ଲାଇନ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଆଡେ ଦେଖ ଆମର ଟାଙ୍କି ନ କେତେ ପାଣି ଅଛେ ଦେଖି ଦେଖ କାଁ ଯେ ବୋଲେ ଇନ ପାନି ଗାଧି ଉଧାରେ ଆମେ ସରେ ଦେନୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନା ଭରି ନେଇ ମୋଟର ଲାଇଟ ଆସିଲେ ଏଖା ନିଜେ ଚଢି ଓ ମାଇ ଗଡ ପାନି ନାଇଁ ନା ଆରୁ
ଏତେ ଟିକେ ଅଛେ ଦେମି ଦଉଛେ ଏତେ ନାଇଁ ଅଛେ ପାନି ପାନି ଆର ନାଇଁ ନା ଇଟା ଆମେ କି ନାଇଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫେଟ୍ରିନ୍ ଗଲେ ଆମେ ଇନର ପାନି କେ ୟୁଜ କରସୁଁ ଖାଇବା ଲାଗି ତ ଆମ ଘରଟା ଅଛେ ଜାମ ଖାଇ ଖାଇ ମୁଇଁ ପେଟ ପୁରେଇ ଦେଲା ଭାତ ତୁନ ଆର କାଣା ଖାଇ ସେଟା ଇଟାକେ ଭଲ କରି ଟାଇଟ ନାଇଁ କରିଥିଲେ ହାୱା ଉଡେଇ ନେସି କାଁ ଯେ ବୋଲେ ଆମର ଇନେ ହାୱା ଧୁକା ବି ବହୁତ ଅଛି ଇନର ନଜାରା ପୁରା ମସ୍ତ ଆମର ସଜନା ଗଛ ମାନେ ଏଟା ଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ ଗଛ ହୁଁ ଇଆଡେ ଗୋଟେ ଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ ଗଛ ଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ ଗଛ ଇ ଗଛ ଆମ ବି ଆର ଅଛେ କି ନେବୁ ଇନର ଆମ୍ ବହୁତ ମିଠା छोट छोट हराबर लोग झाड़ी खावा स्टार्ट कर दे ना एंता हमर दिन काटसी मुई इनु हेन के हेनु घर के घर चूल्हा के जाम खाइमी पान भरमी फिर लाइट आला बोले मत हेन के जाइकिना पान भरबार पड़बार टांकी के हमर छात ऊपर के तो एंता ने मोर दिन कटसी सब दिन गुटे गुटे वीडियो देखामी हला काना काना करसे खाली माछ धरी जाइथिनु बट मुझे वीडियो बने नहीं पारी कहाँ बहुत वर्षा होता एत वर्षा ने मोबाइल काढ़वाटा भी रिस्क है पानी पूरा बही जाऊला रास्ता मान के पानी पड़ूला मुझे सुट नहीं कर पारी तुमके देखाबार थिला से सब हेले दुर्भाग्य यहाँ जे माछ भी नहीं मिली आज माछ मिलता खरा टिके करुचे बोला बाहर के गले मुझे तुमके देखामी मुझे तुमके शेयर करमी आज वीडियो एतकी मुझे स्टॉप करुचे वीडियो जदि भल लागले लाइक कमेंट शेयर करबो आउ जदि के वीडियो रे नुआ लोग के देखुछ बोले इ गाँ गहली टुगेल के सब्सक्राइब टे करी देबो रहिली नमस्कार।